বউবাজার নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যে কারণে বাড়তি সতর্ক ছিল কলকাতা মেট্রো আরবিএনএল এবং সেই সতর্কতায় কাজ দিল। অবশেষে খিদিরপুর থেকে যে টানেল বোরিং মেশিন দুর্গা মাটির তলায় প্রবেশ করে সুড়ঙ্গ খনন করার কাজ শুরু করেছিল, সেটা প্রায় 1 বছর অর্থাৎ 10 জুলাই কাজ শুরু হয়েছিল 2025 সালে। 10 জুলাই 2026 সালে এসে ভিক্টোরিয়ার নিচ থেকে সেই দুর্গা টানেল বোরিং মেশিন বেরো হলো মাটি ফুঁড়ে, এবং যখন সেটি মাটি ফুঁড়ে বের হয় তখন যারা মূলত নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত তারা প্রত্যেকে বন্দে মাতরম স্লোগানে মুখরিত হলো। আমার সহকর্মী সমরকে হলো ছবি দেখানোর জন্য এই যে টানেল বোরিং মেশিন, যেটা মূলত এখনও ঘুরছে এবং এভাবে সুড়ঙ্গ খনন করতে করতে সেটা এসে পৌঁছেছে ভিক্টোরিয়ার নিচে। এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই প্রায় মাটি থেকে প্রায় 16 মিটার নিচে এই খনন কার্য হয়েছে। প্রায় 1.7 কিলোমিটার রাস্তা খিদিরপুর থেকে এই ভিক্টোরিয়া এই কাজ করতে করতে এসে, যার ওপরে ছিল ঐতিহ্যশালী ভিক্টোরিয়া পিটিএস এর ফোর্ট উইলিয়ামের মতো অংশ, যার কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এসে পৌঁছেছে এই টানেল বোরিং মেশিন। মূলত মেট্রো সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে, আগামী 2029-এ লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে পুরো পরিষেবা অর্থাৎ জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এই মেট্রো পরিষেবা শুরু করার, এবং যে কারণে এই কাজ দুর্গার যে টানেল বোরিং মেশিন সেটা এখানে এসে পৌঁছানোর পর এরপর দিব্যার ব্রেক থ্রু হবার অপেক্ষা, এবং তারপর সব কাজ শেষ করতে 2029 সাল হবে। একই সঙ্গে কাট অ্যান্ড কভার বেসিসে एस्प्लैनेड अर्थात पार्क स्ट्रीट থেকে एस्प्लैनेडের মধ্যে কাজ হবে। ये काम जो हमने खिदरपुर से स्टार्ट करा था और विक्टोरिया तक लाए हैं हम, 1750 मीटर की टनलिंग थी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नीचे से भी गई, नाला के नीचे से भी गई। हमने कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की, सेटलमेंट को इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, हमारे एक्सपर्ट्स लोगों ने इंश्योर किया कि कहीं भी सेटलमेंट परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा ना हो। और आज आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली हमने दुर्गा टीबीएम का ब्रेक थ्रू कर लिया है। हमारी दूसरी टनल टीबीएम दिव्या भी इसको फॉलो कर रही है और वो भी उम्मीद है कि अगस्त के एंड तक अपना काम पूरा कर लेगी। पूरा प्रोजेक्ट पर्पल लाइन का अप टू एस्प्लेनेड हम दिसंबर 2029 का टारगेट लेके चल रहे हैं, एंड विद द सपोर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़, जिसकी अभी हमें पूरी मदद मिल रही है। वी आर होपफुल कि वी विल अचीव आवर टारगेट इन टाइम। इसी काम को पूरा करने के दौरान पिछले तृणमूल सरकार के ज़माने में आपको पीटीएस, बॉडीगार्ड लाइन वगैरह कई सारा दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब तख्ता पलट चुका है। सरकार आपके साथ है, स्टेट और सेंट्रल मिला के जो डबल इंजन यहाँ पे चल रहा है, उसके चलते 2029 में अपना जो टारगेट है फुलफिल हो पाएगा। हमें पूरी उम्मीद है हम 2029 तक अपना काम पूरा कर लेंगे। इस समय हमें स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल अथॉरिटीज़ से पूरी मदद मिल रही है, हमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। মেট্রো পরিষেবা আরবিএনএল এবং কলকাতা মেট্রোর তরফে যে কাজ করা হচ্ছে, একই সঙ্গে হচ্ছে এলএনটি, সব মিলিয়ে পরিষেবা আরও উন্নত করতে এবং পার্পল লাইন সম্পূর্ণভাবে চালু করতে রীতিমতো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে বলে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে। ক্যামেরায় সমর দাসের সঙ্গে সায়ন্ত ভট্টাচার্য, টিভি9 বাংলা, কলকাতা।